Nuko desa Belangko. Ah, orang puer. Pergi desa Belangko. Nomor 4. Nomor 5. Parah, dia sana minta sebelangku enak. Bangitnya di bawah. Belang punya lu Andes nanti ya. Berapa kan belang tak? 31. 3 aminya. Nomor 2. Nomor 4. Nomor 3. Nomor 5. Nomor 5. Belangko. Belangko. Betul lalu nomor 6. Hah? 33. 53? 33. Ah, tiulah potong. Dewasa nih. Nomor 2. Biru Mairo. Belangko. Foto kambing dulu. Tahu pengen nomor 6. Ingat kayak nomor 6. Dia mesti ibarat tiang lah. Nomor 3. Belangko. Merai pun mana? Apa dong? Video. Nomor 1. Udah balik video. Pintar lah anak. Nomor 5. Nomor 3. Tiulah tenaga betul. Arno. Arni. Ya Arno. Arni. Nomor 1. Oh. Tiga liput dia. Enggak pakai Arni. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 3. Alkar sudah.